Bonjour les gourmands, comment ça va? Aujourd'hui, un vent de Ramadan a soufflé dans ma cuisine, alors j'ai replongé dans cette ambiance avec cette magnifique recette de briques qui a fait saliver toute ma petite tribu. نجوزو دركا نشوفو واش نسحقو في هاد الوصفة. عندنا زوج حبيبات بطاطا، حبيبة تاع ولاد الدجاج، 200 غرام تاع لا فياند هاشي، دو غودا غابي، 100 غرام تاع الزيتون الخضر émincé، نص حبيبة بصل، du fromage à tartiner، المعدنوس، الهريسة اللي يحبوا ياكلوا حار، الملح والفلفل الكحل، الزيت للقليان et bien sûr الورق تاع الديول. طيبت البطاطا dans une eau salée ومن بعد صفيتها حطيتها dans un saladier. زدت le fromage à tartiner et j'ai commencé à l'écraser de cette manière pour la réduire en purée. Voilà. ومن بعد زدت البصل اللي كنت je l'ai finement haché. هنا ما ترحوهش غوبو sinon يجي مايه et c'est pas ce qu'on veut. المعدنوس ومن بعد رميت الزيتون que j'avais dessalé au préalable. نخلط كامل هاد المكونات مع بعضها. En bas, je goûte pour rectifier l'assaisonnement au cas où ça manque de sel. J'ai divisé ma farce en deux. Une partie pour ceux qui veulent manger piquant ou l'autre partie nature. La farce. En bas, ورقت les feuilles تاع الديول حطيتهم dans un torchon وغطيتهم باش ما يبسوش. En bas, mon astuce نوريلكم c'est d'utiliser une assiette creuse pour obtenir avec le creux qui va nous aider à former notre brique. Je rajoute toujours un quart à une feuille parce que le ورق تاع الديول parfois ينتقبوا كي يتشمخوا. Donc je préfère doubler غير هاد la partie باش ما تتحلش. Je dispose la farce ديالي en anneaux. نزيد من الفوق la viande hachée ومن بعد au milieu je mets un lit de fromage râpé du gouda notamment. ومن بعد نزيد الحبيبه تاع ولاد الدجاج. Je sale légèrement ونزيد une autre couche de fromage râpé. Voilà, on بعد شوفوا كيفاش نغلقها. Je rabats un côté, on بعد je rabats le côté اللي يكون بالجنب. Voilà, شوفوا. هكذا ما تتحلش هكذا on est sûr لي يعني تتغلق très très bien. نزيد من بعد le côté اللي مقابل بهذه الطريقة ومن بعد je referme le dernier côté. Entre temps حطيت زيت سخن ومن بعد نحط لا بريك ديالي ومن بعد ديريكتومون نبدا جو لاغوز بالزيت بهذه الطريقه على بهذا الشكل. من بعد نشوفوا لي باللي لو دوسو يبدا يتنفخ. شوفوا هنا يعني بون سا نا باري با تري بيان مي لو دوسو كامل تنفخ. على كي تحمر لي ان دسو نقلبها ونخليها طيب على الوجه الاخر. كي طيب جو لا ديباغاس. نوريكم هنايا لا دوزيام بريك. فوالا جي مي ان انو تاع لا farce de pommes de terre nature. زدت من الفوق لا viande hachée ومن بعد لو لي دو fromage râpé, l'œuf ونزيدو نكملو بلو fromage râpé et on commence à rabattre les côtés بهذه الطريقه. فوالا شوفوا كيفاش درت. يعني هكذا لا farce reste bien emprisonnée ولا بريك ما تتحلش. طيبتها toujours de la même manière كما قلت لكم. شوفوا نقعد غير نرمي في الزيت من الفوق. فوالا هكذا تتنفخ. كما راكم تشوفوا mes briques راهم طابوا. Et maintenant on va passer au moment fatidique. Voilà, suspense, je coupe ma brique en deux et le dessus est bien croustillant. Dommage vous n'avez pas le son. Et voilà, le jaune est bien coulant et donc je peux dire que ma brique est réussie. Après les ما يحبوش ياكلوا les œufs ماشي طايبين مليح يقدروا يكملوا يطيبوها pour que l'œuf soit bien cuit. Mais sinon une brique réussie c'est une brique avec un blanc qui est bien cuit ou bien légèrement baveux, mais le jaune doit être obligatoirement coulant. Mais comme je le dis toujours, ça dépend après les préférences de chacun. Les briques peuvent accompagner une soupe durant Ramadan ou bien en dehors de Ramadan, mais sinon, on peut très bien les présenter en entrée avec une petite salade, c'est parfait. La farce que j'ai préparée est bien riche, mais sinon, c'est selon votre inspiration et selon vos goûts. كل وحدة دير على حساب واش تحب تاكل et surtout ce que les membres de la famille veulent manger.
Moi, je vous ai donné juste une idée de farce, mais sinon, vous pouvez mettre que des pommes de terre ou bien mettre que de la viande. Mais une brique, c'est toujours une farce selon votre choix et avec un œuf. Obligatoirement, l'œuf est une condition. Voilà, Inch'Allah, la vidéo تاع اليوم عجبتكم. جربوا الوصفة ورجعوا لي بالخبر في لي كومنتير، وما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس باش يلحقكم جديد. Et surtout, pensez à partager mes vidéos pour en faire profiter le maximum de personnes. ونقول لكم إلى فيديو مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم.